Good afternoon. So manata sa atong mga lakaw no today. Ang atong gibisita karon nga barangay ganang Buntag was ah barangay ano taon sa kita ka ganinang buntag kalimot ko. Apolong, okay? So nanata karon og Balili. Okay, gikan ta didto no sa ila ng gymnasium no kani nga dalan padulong na sa ilang gymnasium no proper sagbang ta karong hapon. So kani nga way gikan ni dito sa may proper, okay, Valencia, okay? And dituyo ko no because nice kayong palibot dari so relaxing. And kung makita ninyo no kanang dinha overlooking na dinha no but then sulaw man no kaning dinhi nga part kani in actual makita na to ang mga buildings no in Dumaguete, okay, but then sulaw man siya. Okay, so nice kayang palibot dari no mukuha tag video kadali no before ta mo uli. It's overlooking, okay, so natag Sagbang Valencia, okay, Negros Oriental, okay, this is overlooking. Okay, so happy Wednesday sa tanan, okay? Barangay Road na kanang dira no atong gigikanan. Nilakaw ta panaog kadali, gamay, no, and overlooking, okay? So sulaw-sulaw na dito nga part. Okay? So gadali na punta karon no kay natay giapas no sa downtown. And of course, thank you Lord, no. Hapon na, okay? Na sidlak ang adlaw, okay? And happy Wednesday, enjoy no, successful day. Salamat Lord sa atong mga lakaw, safety nga traveled no. And this is Valencia, Negros Oriental. So particularly in Barangay Sagbang. Okay, Barangay Sagbang. Okay, so ana lang no. See you kita-kita ta no by tomorrow. Malaunay ta tomorrow, okay? Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Okay. So manaog na ta no, kung padulong ta dito paangat yun ni always kung ikan ta sa ubos karon kay panaog na pud da, okay? So always, okay, so nice kay na din na kay na yung mga linya sa mga kahoy no along side kilid no sa dalan. Okay? Bye bye no, God bless everyone. Happy Wednesday. Enjoy. God bless.